अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान महफ़िल यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इस खूबसूरत बज़्म पाक को तरतीब दिया है। जुमला इनके मुआविनीन और इस महफ़िल के हाज़रीन अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं यहाँ एक बात कह दूँ, मुफ्ती अहमद यार खां नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह मिरातुल मनाजी में लिखते हैं, क़यामत वाले दिन सारी मक्खियाँ जहन्नम में जाएंगी। वजह यह होगी कि जहन्नमियों के अज़ाब में इजाफ़ा किया जाए। इधर से आग का अज़ाब होगा और ऊपर से मक्खियाँ भी तंग करेंगी। लेकिन फरमाया कि एक किस्म की मक्खी है वो जहन्नम में नहीं जाएगी। तो पूछा गया कौन सी मक्खी है जो जहन्नम में नहीं जाएगी? फरमाया वो शहद की मक्खी है। कई बंदे तो पहुंच चुके होंगे लेकिन कईयों को पहुंचाना पड़ेगा। अल्लामा दमीरी लिखते हैं कि इसकी वजह क्या है कि ये मक्खी ये सआदत क्यों हासिल करेगी, और ये बात सोचने वाली भी है, बाकी सारी जहन्नम में जाएंगी, ये क्यों नहीं जाएगी? फरमाया इसलिए कि ये मक्खी जब अपने छत्ते से निकलती है फल और फूल चूसने के लिए, जाते भी आते भी मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ती रहती है। तो ये मक्खी दरूद व सलाम पढ़ती है, इसलिए इसको ये फजीलत मिली है। मैं सादा बात कह दूं, वो ये है कि अगर मक्खी दरूद पाक पढ़े तो वो जन्नत में जाए, अगर उम्मती पढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा बताइए मुझे। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि दरूद व सलाम हम कसरत से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है बस इसकी तफसीर करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़, फरमाया बेशक हमने आपको भेजा है, यानी ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है बिल हक़, हक़ के साथ, बशीरन व नज़ीरा, खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र भी इसी आयत में है, आप क्या लेकर आए उसका जिक्र भी इसी आयत में है, और आप क्यों आए उसका जिक्र भी इसी आयत में है। गिरामी कदर हजरात, इस आयत की तफसीर करते हुए फिर मुफ्ती अहमद यार खां नईमी ने कलम उठाया और बड़ी खूबसूरत बात कही। फरमाते हैं कि अगर कोई मुनसिफ मिजाज बंदा, थोड़ी बोलिए चाहते भी हलाल दी टाकी लगी हुई होवे, ठीक है, मुनसिफ मिजाज बंदा अरसलना का इस लफ्ज पे गौर कर ले तो उसे मिलाद समझ आ जाएगा। तो कहा वो कैसे? कहते हैं अरसलना का इसका माना होता है हमने आपको भेजा है, यानी अल्लाह अपने हबीब को फरमा रहा है कि हमने आपको भेजा है। गौर कीजिएगा, कहते हैं अल्लाह का भेजना और हुजूर का दुनिया में आना यही मिलाद मुस्तफा है। सारी मुश्किल आसान हो गई। अल्लाह ने भेज दिया और हुजूर आ गए, यही हुजूर का मिलाद है। अब बात समझे कोई नहीं आप हजरात? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को तो मेरा रब बयान करता है। और यहीं पर एक और बात भी कह दो जी, बनदा तो कोई नहीं वैसे तो हूं पंजाबी आला, लेकिन चलो देख लेते हैं। तवज्जो है तो फिर मेरे भाई ने कहा है तो चलो को तरला कर लेने आए। हाँ जरा मेहरबानी करें आप, सुभान अल्लाह वाला तरला तो ठाडी एडी लगी बैठी है, तुसा क्या सुनो स्वाज है। गिरामी कदर हजरात, याद ने पंजाबी च आप पंजाबी कर लेने आए। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी इत्थे बड़ी सोहनी गल लिखी हो आते भाई ये आमद मुस्तफा का जिक्र रब ने फरमाया है। जुमले ते गौर कराया है, जे ये बुलेस हो तो अगे पंजाबी बुलेस आ, नहीं तो मोड़ हाट के हो सकता पछतो च बोलना। हाँ त्रकड़े होके बबिया है। मुफ्ती साहब लिखते हैं भाई अल्लाह ताला ने अपने हबीब दी आमद का जिक्र फरमाया है। हुण जुमला समझिया है, आते ने अल्लाह हो के महबूब दी आमद नूं बयान करदा है ते बंदा हो के क्यों नहीं बयान करदा यार? अल्लाह बयान करदा है कि हजूर आए ने ते बंदे नूं कई मौत पई पाउंदी है। इहनूं भी चाहिदा है ना कि नबी दी आमद का जिक्र करे। तो इस वास्ते जिहड़े सड़दे वधे हो ना हुजूर दे मिलाद तो उन्हां नूं अकल करनी चाहिदी है।
لیکن میں اتنے تمہوں حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمتullah علیہ یہ جدا میں حوالہ دینا پیا جمعرات والے دیہڑے ختم پڑھنے والا مولوی نہیں، یہ صاحب حضوری بزرگا اور یہ وہ بزرگا جنہوں اکثر مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات، اور اس بات نو بڑے بڑے آئمہ محدثین نے لکھا ہے، انہاں اتھو اگے کوٹ فرمایا ہے کسی بزرگ نو حضور دی زیارت ہوئی تے انہاں آقا کریم علیہ السلام دے کل پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ارشاد فرماؤ کہ جویں جویں دن دیہاڑے سال گزردے پین تے آج جدید چیزاں آندیاں پئیاں تے تواڈی امت دے وچ بڑا شوق ذوق وددا پیا تے میلاد بڑا وسیع و عریض ہوندا پیا ہے تے اے کیا لنگر تے کیا جلوس تے کیا سجاوٹاں تے یا رسول اللہ یہ دسو بھی یہ جڑے اتنے خرچے کردے نے یہ تواڈی آمن دی خوشی کردے نے بھی تساں بھی خوش ہوندے ہو؟ سمجھ آئے تاں ہن 12 وجن والے نے میرے استاد آدھے گھڑیاں تے وجن دیتے کرو منہ تے نہ وجن دیتے کرو. اس واسطے سٹیج والے بھی سارے بول لو 5-4 بندے تکا چوپ بیٹھن جی میں کو امانت رکھ کے گیا ہوندا ہے. سٹیج والے نوں بولنا تے بہت سی نا جی میں ویدا بیٹھا بالکل کپڑیاں تواڈے دے رنگ بھی میں پکائی بیٹھا جڑے نہیں بولیندے پے میرا ساتھ دیو تسی 12 بجے تواڈی جان چھوڑ جاتی ہے تے گل ہی کوئی نہیں جناب. 12 بجے دا میں پابند ہاں اے بھی افتخار بھائی دی وجہ تو ورنہ میں اتنا لیٹ تقریر نہیں کردا چونکہ تسی سانو ٹنگ کے رکھ دیو جی میں بکرا کسائی کو کہ دا پٹ نہیں ٹنگ کے کلار لیندا تے ساریاں ہڈیاں بڑیاں ویچ لیندا اس پٹ دے سر تے وہ حساب تسی ساڈا کر دیو سانو ٹنگی رکھ دیو. توجہ تو نہیں نہ فرمائی تے اپنا سارا کام بھگتا لیندے ہو. میں بال نو بڑا آکھیا میں کہا چھوڑا تو کوئی نہیں پڑھنا میں تیرے یاراں تو ویکھی بیٹھا. میں کراچیوں ٹریا سویرے 8 بجے میں میسج کیتا میں کہا پتر تقریر پہلے کرا لو مینوں بھی آئی داواں دیہاڑے نکلے ہوئے ہیں. انہاں کہا نہیں جی اگر تسے یہ سنے نہیں تانوں آؤندے تے میں کہا مڑ رات 12 بجے تے انہاں نوں دلیل کیوں کر دے ہو 8 بجے سپیکر دے انہاں نوں 2 گھنٹے تقریر سناواں. سمجھ آئی نا جی. انہاں کہنے جی 10:30 بجے سپیکر تواڈا میں کہا کوڑے اے ویکھ لو 11:30 بجے ڈھیا ہے. بہرحال جڑا ہے تانوں انشاءاللہ 12 بجے تواڈی جان چھڈاں گا تاکہ آئندہ تسی احتیاط کر سو انشاءاللہ مینوں سارے سبق دیون دا وال آوندا ہے. اے ذرا دھیان کریا ہے. پوچھیا کہ حضور جڑی تواڈی امت اتنا خرچہ کر دی میلاد کر دی ہے اے تساں بھی خوش ہوندے ہو کہ کوئی نہیں؟ اے ذرا دھیان دے نال سنیں. آپ نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اسے دے جمن تے راضی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی نہیں نا میں انہوں مشورہ دے ساں کہ بوڑھ کے مر جا. تینوں آقا دی آمد تے خوشی نہیں تے آقا نو تیری آمد دی خوشی نہیں تے جے تینوں حضور دے آمد دی خوشی ہے تے مڑ حضور نو تیرے آمد دی بھی خوشی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور میں ایک گل تانوں دساں سارے بھرا بیٹھے ہو اس کائنات دے وچ آقا کریم علیہ السلام دی آمد تو بڑا دن کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ کیوں؟ کائنات دے وچ اللہ دی ذات تو بعد میرے حبیب تو بڑی ذات ہی کوئی نہیں. اگر ہے تے کسے دا نام لے چھڈو اگر نہیں ساریاں تو بڑی ذات تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخلوقات دی میں گل پیا کرنا. سمجھ آئی نا؟ تے ساریاں تو بڑی اور شان والی اور افضل اور اعلیٰ ذات جدو میرے حضور دی ہے تے جس دیہاڑے وہ آئے نے وہ دن بھی تے اعلیٰ ہی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ گرامی قدر حضرات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جڑی آمد دا دن ہے انہیں انسانیت دی تاریخ نو بدل کے رکھ دیتا ہے. اے تسی غور فرماؤ میرے آقا جس ویلے تک جلوہ گری نہیں سی فرمائی اس ویلے تک لوگ اپنے ماں باپ نو منڈیاں دے ویچ دے آن. سمجھ آئی؟ وچیندے کیوں آن؟ وہ فخر کر دے آن کہ ساڈا پیو تے ساڈی ماں کتنے دے وکے. نمبر 1 جہالت آئی نا. اور دوسرا ویچ دے اس جوان بے بڈھڑے ہو گئے ہنے کیڑے کام دے رہ گئے تے خریدن والا اس تو خریدا ہاں بھی چلو ساڈیاں بکریاں چرائی رکھے گا. اس واسطے گرامی قدر حضرات جدو آقا کریم تشریف لے کے آئے آپ دا نور چمکیا آپ نے فرمایا اے جڑی تواڈی ماں ہے نا الجنت تحت اقدام امہاتکم تواڈی جنت تواڈی ماں دے قدماں دے تلے ہے. تے جڑا تواڈا باپ ہے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمایا جڑا تواڈا باپ ہے اے جنت دا او درمیانی دروازہ ہے جڑا کھل سی تے جنت دے وچ وڑ سو جے نہ کھل سی تو تسی جنت وچ نہیں جا سکدے. ماں تے باپ دی یہ شان بیان فرمائی اور صرف ایتھے گل نہیں رکھی نا دی مشترکہ شان بھی بیان فرمائی. میرے آقا کریم فرماندن جیڑا اپنے ماں پیو نو خوشی دے نال ایک نگاہ ویکھے چا اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اے 12 بجے تقریراں دا فائدہ ہوندا ہی نہیں. اے جڑا ہن تسی ستے پے نا اے فائدہ ہوندا جے اے نال نال اپنے دھیان وچ رکھیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نو صحابی نے پوچھیا حضور اے دسو بھئی دیہاڑی دے وچ کتنی ک مرتبہ ہن دا ترجمہ میں اپنے لہجے کرنا. حضور نے فرمایا ویکھن والا ترکڑا ہوئے 70
ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ 70 ਕਬੂਲ ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ عطا ਫਰਮਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ओल्ड इज गोल्ड। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਾਬੀਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਨੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਚੱਕਰਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਖਿਰਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ अर्ज करदा पिया, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂढ़े ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। एक रिवायत का मफहूम है बुढ़े और बच्चे ना होवन ते तुहानू अल्लाह रिस्क ना देवे। आवाज कमजोर वाली आ गई ना, आवाज कमजोर वाली है। इस वास्ते जदों तुसी परनी जांदे हो ना सारे ते मोड़ बुढ़ड़ा बाबा बच जांदा ते मोड़ सारे तकदे ने कि केड़ा ले जावे। खुदा दा नाम मनिया करो, मंग के लिया करो। बहुत मठे बोले हो, बहुत मठे बोले हो। भिखारी साहब एक होर रिवाज सुना, इत्थे कोई नहीं तवज्जो फरमा रहे हो। बुढ़ड़े बाबे नू मंग के लिया कर, बुढ़ड़ी अम्मा नू मंग के लिया कर। मेरे वाले साहब ने सानू शादी तो बाद जुदा कर दिता सी। मेरी 2011 शादी हुई सी। सानू जदों जुदा किया तो मैं अब्बा जी नू आख्या, अब्बा जी ये मतलब है अजे जुम्मा 8 दिहाड़े नहीं होए। आपने फरमाया पुत्र मैं तुहानू सही करदा पिया, तुसां मिलदे रस हो। और वाकई साडा प्यार वधिया है। मैं आख्या मोड़े वंड वंडैया तो होंदा पिया, पर मैं उस घर जासा जिस घर अम्मा भी है ते बाबा भी है। उन्हें आख्या मोड़ा सी तेनू अपने रले रखसा है। लोग जदों तारफ करांदे ना ते आखदे ने अम्मा बाबा मेरे नाल है। मैं क्या तू की हो, तेरी की औकात है? ये आख्या कर मैं अम्मा बाबा दे नाल हां। मैं जदों भी किसी नू दस्सिया मैं इहो दस्सिया है कि असीं 3 भाईयां वखरे हैं, पर अम्मा अब्बा ने मैनू नाल रखे होया है। ये उन्हां दी खिदमत दी सादत, ये नहीं कि दूए कांड कर दे ना, अपनी ताकत के मुताबिक वो बिल्कुल दीवार दे नाल दीवार जो सांझी है। लेकिन मैं ओदियां बरकतां वेखदा पिया, ये जो कुछ बहारां लगियां ने ये ओ घर वाले पीरां दियां दुआवां ही ने। समझ आई? वैसे भी मेरे शेख तरीकत सैयदी अमीरी अहले सुन्नत हैं। समझ आई ना? एडा खरा ते सुथरा ते सच्चा ते अच्छा पीर किहनू लभे? मुकदर वाले बंदे नू लभदा है। हर बंदे नू अपने पीर ते नाज होना चाहिए। इंशाअल्लाह होवे चज दा, अकीदा भी ठीक होवे ते अमल भी ठीक होवे। ये जिहड़े अकीदे दे बिगाड़ वाले और भंगी चरसी नशई दाड़ियां दे मोहन, ये पीर नहीं होंदे। ना बोलो कोई है तुहाडे होसन, मैं की कर सकना? ये पीर नहीं होंदे। पीर होंदा जिहदी पैरवी बंदा करे ते पैरवी अपने प्यो दी ना करवाई सी, ना अपनी करवाई सी। पैरवी हजूर दी करवाएगा ते जिहड़ा आप नहीं करदा तैनू खे करवाएगा। पीरी मुरीदी दे नाल धंधा ना करो, ना ड्रामा करो, ना अपनी अकीदतां लुटवाओ। इहो जिहा डबिया तू बेहतर है इन्हां दे हाथ चुमण तो अपनी मां दे हाथ चुमला या प्यो दे हाथ चुमला, या रब दा कुरान चुमला ते जांदा जांदा मसीह दा बूहा ही चुमला। थोड़ा जिहा उखेरड़ी गल कर गया, सिर हिलावण तू जांदे रहे हो। समझ आंदी पई है? इन्हां 2 नंबर बाजारी ते ठग्गां दे कोलों अपनी जान बचाओ। एवें मुसल्लत हो जाते हैं साडे सिर ते चढ़ के, सदर बन के बह जाते हैं। हो तू अपने घर पर बंदा रहो। गल है करने वाली यार, शरीयत दे बागी हो, शरीयत नू कतल कर दे हो, तैनू 7 कतल माफ है। मदीने तो वड्डा दरबार कोई नहीं, तो हुसैन तो वड्डा पीर भी कोई नहीं। जदे अपने हाथन चाह के बोले जितने बैठे हो, ते जदों उन्हां दीन नू नहीं छड़िया तू कौन ना छड्डण वाला? हाथ इन चुमै ना जिवें तू शेखुल कुल फिल कुल हुन्ना है, हालांकि बिल्कुल गुल है। बोलो जा सुभान अल्लाह। क्या तमाशा बनाया हुआ है। इस वास्ते इन्हां दी हजामत भी जरूरी है। ते तुसां जिस दिन तकड़े हो गए उस दिन तुहानू समझ आ जाएगी कि जिहड़ा मौलवी बोलदा पिया गलत नहीं बोलदा पिया। कईयां नू साडे ते कौड़ी बहु चढ़दी है, वो तकरीर च सानू घूर घूर के वेखण लग पाउंदे ने, है जिवें इमरान खान नवाज शरीफ नू वेखदा है। मैं कहा वेखी रख हुण असीं तेरे बद्दे हो तो कोई नहीं ना, क्योंकि असीं ना लोकां दे झंडे वेने आए ते ना मूंह वेने आए, असीं ते ज़हरा दे बाबा दा हुक्म वेने आए ना। शरीयत दा बागी बंदा कभी भी साडा पीर और पेशवा नहीं बन सकता। मेरी गल और अकीदा बिगड़िया होवे ओए ओ तो साडी मस्जिद च भी नहीं बन सकता। कित्थे बैठे हो तुसीं? अपने आप नू संभालो जरा, थोड़ा जा संभालो थोड़ा जा। तो मैं इस वास्ते अर्ज करदा पिया अपने मां बाप की खिदमत कीता कर। और एक जी खिदमत है ना, ये अंग्रेज भी मन गया। उसे क्या ओल्ड इज गोल्ड। उन्होंने पूछा तू किवें मन गया? बुढ़ा बंदा सोना हुंदा है किवें? उसे क्या बुढ़ा बंदा ही तो सोना है। पहली तो गल है भी जेड़ा को काम करना तुसी बाबे नू पूछो, सारा तजर्बा तुहानू दसेगा या काम इंज हुंदा या इंज हुंदा या इंज हुंदा या इंज हुंदा ही। ते फरमाया वो तो बैठा बिठाया सोना है। समझ आ रही है? बिरादरियां दे मसलियां नू ओ जानदा है, इलाके दे वसेब नू ओ जानदा है, केड़ा बंदा की ओदियां आदतां वाला है। बाबा ये दस देंदा भी ये दाता प्यो इहो जिहा हा, ये क्यों नहीं है? ये बाबा बड़ी शह हुंदा ही ने। बाबे दी कदर कीती करो। और मैं तुहानू दसां जितने बैठे हो ना
بابے نو دنیا دا قیمتی ترین بندہ سمجھ کے وہ ہاتھ چومیا کرو. نہیں توجہ فرمائی آپ نے میری گل دی توجہ ہی نہیں نہ فرمائی. تو میں بابے نو بھی گزارش کرے سا جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ سکتا ہوں ان سے بھی. ہاں کیونکہ آج کل دے جڑے بابے نا جی چاندے کٹ کے اے بابے تے تھانے دار ایویں 2 منٹا دا فرق ہوندا ہے. یہ بھی تو ہر ویلے لانگر کٹ کے گالی تے ڈانگ ہاتھ تے ہال لگے تے تو اپنی اولاد دے نال انج نہ کیتا کر. بابا جی تساں بھی تھوڑی جہی نرمی چکر اولاد دے اوتے. میں تانوں اس تو بعد کوئی گل کر ہی نہیں سکدا جو تہاڈی شان بہت ہے. لیکن میرا پبلک ڈیلنگ والا معاملہ ہے. کئی باری لوگ گھر لے جاندے بھی آ ساڈے گھر دا رولا مکاؤ تو بعد پتہ لگدا بھی کراڑ بابے ہوراں دی. ہاں بس تھوڑا جا مہربانی کیتی کرو, تھوڑا جا تساں نرمی والا ہاتھ رکھیا کرو. ناراض تے نہیں ہوئے بابا, کوئی ناراض نہ ہوئے, تساں بڑے قیمتی لوگ ہو بھائیا. لیکن بہرحال دسنا تے ضروری ہے نا. ہن ہولی ہولی کونیاں مریندن بھی سانوں بھی لکو لائے گی. لیکن یار مسئلہ تے دسنا میرا حق بنتا ہے نا. میں نہ دسے سا بڑ کون دسے سی. تے تھوڑا جا تسی بھی اپنی اولاد تے شفقت کیتا کرو. سمجھ آئی نا. پرایا بال آوے تے اے میں پوتر کی حال ہے, ماں دا کی حال, باقی سارے ٹھیک ہیں. اپنا ہوے کتے آ کدے آیا ہے اے کیڑی گل نا. اپنی اولاد تے شفقت کیتا کرو. اور یہ ڈاکٹراں بھی ریسرچ کیتی ہے جڑا بندہ اپنی اولاد تے شفقت ہاتھ رکھدا ہے نا, انہوں قریب کر کے پیار کردا ہے اور او دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے ویدا ہے نا, وہ بندہ جلدی گروتھ پکڑدا ہے, بچہ مضبوط ہو جاندا ہے, بچہ لائق ہو جاندا ہے, بچہ ساری حیاتی واسطے پکا ہو جاندا ہے. کیونکہ جیڑی غذا اللہ تعالیٰ نے باپ دے ہاتھ چ رکھی ہے, سینے چ رکھی ہے اور نگاہ چ رکھی ہے, اور روٹی چ نہیں رکھی. پی گئے ہو میری گل نو پیپسی دا گھٹ سمجھ کے یارا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے تسی ضرور ویکھیا کرو, اپنی اولاد نو کول بلایا کرو, شفقت ہاتھ پھیریا کرو, انہاں دے اوتے نگاہ رکھیا کرو. اور جدوں بھی ویکھنا نا, میری گل سنیا ہے, اپنے بچے نو صوفیاء فرماندے نے, اور یہ انگریز نے بھی ریسرچ کیتی ہے, اپنے بچے نو خود بندہ برا بناندا تے خود چنگا بناندا ہے. تسی آکھو گے او کس طرح؟ ویکھو نا, باہر بندہ آ گیا ملن واسطے, میں ملنا نہیں چاہتا, تو میں اپنے پوت نو آکھیا جا ابھی انہوں آکھا ابا گھر ہی کوئی نہیں, تو کہہ بگاڑیا دسو بھائی. جدو پر نہیں جانا مڑ تویت لیندا, سمر صاحب تویت دے ہو چا, پوتر بگڑ گیا. میں کہا جناب اللہ نے تینوں کنوں دا بوٹا دیتا ہا, تو پانی ایو جی لایا کھٹی بن گئی ہے. میری گل نہیں سمجھے, میری گل سمجھے ہی نہیں نا. ہن میں تانوں کی ہن جا دیا پنجابی بولتے ہن کی ہوئے نے, بولو نا ہن جڑی میں مثال دیتی اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. بس اوقات بندہ کنوں دا بوٹا لاوندا ہے نا, انہوں کھا دیو جی لا بندہ بھی وہ کھٹی دا بوٹا, بہت خدا دا نام من. اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے, دی تربیت تے کرنا, تربیت انج کر جی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا دے بچیاں دی کی تھی. ہر اچھی گل دسو, ہر بری بات تو منع کرو. نبی پاک تشریف فرمان صدقے دیاں کھجوراں آئیاں, صدقہ آل رسول نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, وہ چھوٹے بچیاں نہیں, امام حسن پاک, بعض روایت امام حسین دا نام بھی ہے, آپ نے کھجور چاہ کے منہ وچ پا لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی مبارک داخل فرما کے باہر کڈی, منہ چنگی طرح صاف کیتا. فرمایا اگرچہ چھوٹا بچہ ہے, آکھیا بھی گیا چھوٹا بچہ ہے خیر ہے, فرمایا خیر نہیں, انہیں تو عادت بن دیجئے. فرمایا کہ اسی یہ ساڑھے اتے جائز ہی کوئی نہیں, تسی کی میں بنا چھڑیے. آپ نے بالکل دور کر چھڑیا. ہن سمجھ آئی نہیں, کوئی نہیں آئی. اپنے بچے نو گندا بھی اسی خود بنانے آئے, تے اپنے بچے نو چنگا بھی اسی خود بنا سکنے ہیں. صوفیاء دے نے جس ویلے بھی نماز پڑھو اپنے بچے نو بھی آکھیا کر نماز پڑھ. سمجھ آئی ہے؟ جس لے خود تلاوت کر بچے نو آکھ تلاوت. میں وینا کیویں نہیں کردا, پیو تاش کھیڈے تے پتر کھیڈن لگ پوندا, تے پیو سپارہ پڑھے تے پتر نہ پڑھسی. 12 بجے میرا چاند 12 بجے اے فائدہ ہوندا ہے. تینوں میں بار بار سمجھایا پر تیری سمجھ وچ گل کوئی نہیں آئی. یہ ہن نظارہ وکھا سا نا پورا, بولے سو سبحان اللہ. اس بات کو سمجھنے دی کوشش کرو. صوفیاء فرماندے نے کہ جس لے تسی اپنے بچے نو, تواڈے بوئے تے کوئی فقیر آ گیا نا, خیرات کرنی ہے, 10 روپے کٹ کے بچے نو دیتا کرو, جا بھائی دے کے آ انہوں, جتنی تو جا تو دے کے آ. کیوں؟ فرمایا تواڈا بچہ خود بخود سخی بن جائے گا. تے جے باڑاں دے بیٹھا نگل جا کتے, تو آ کے بوہا کھڑ کے نہ پرا باندھا, تو بڑا فقیر ہے, ایڈا تو ہٹا کٹا ہے, او تیرا بال کنجوس ہو جاسی, او بھی تیرے ورگا ہی منہ پھٹ بن سی. سمجھ آؤندی بھئی ہے؟ ہاں, اس واسطے فقیر نو دور بھی کرنا ہی, تو انہوں آکھ جا یار دعا کر, جا یار دعا کر, تاکہ تیرے بچے نو پتہ لگے تو کی آکھنا ہے. اسی اپنے بچے نو سب کچھ سکھا سکنے ہیں, لیکن ساڈی دے توجہ کوئی نہیں ہوندی. میں امید کرے سا کہ آج دی محفل چوں کو سبق لے کے جاسو. میرے حبیب پاک آئے, ماں نو عزت ملی, باپ نو عزت ملی, بیٹی نو عزت ملی حضور دی وجہ تو. لوگ تو زندہ پور دین دیاں, زندہ پور دیاں, حضور نے انہوں رحمت قرار دیتا ہے. بلکہ ایتھو تک میں حدیث دی سند والے پاسے نہیں جا رہا, اس تے جڑی جرح و تعدیل میں ادھر نہیں جا رہا, لیکن میں اے دساں چاہ ایک روایت ہے, مفہوم ہے.
فرمایا کہ جس عورت نو شادی تو بعد اللہ تعالیٰ سب تو پہلی بیٹی عطا کرے برکت والی عورت ہوندی نے. ساڈے پوتر جم پوے تے لڈو بندا ہی، دھی جمے تے تماکو دے صوبے ورگا منہ بنائیندا ہی. نہ بول خیر. ہاں میں تے صحیح آدھا پیا ہی نہیں، یقین کرو. حالانکہ اے اگرچہ دے اوتے کلام ضرور ہے لیکن میں ادھر نہیں جا رہا. مفہوم تے ہے نا، سمجھن واسطے کافی تے ہے نا. دھی ملے تے برکت والا کام ہو جاندا ہے. اور ایک روایت ہے آقا کریم نے فرمایا جنوں اللہ 2 دھیاں دے 3 4 5 یا 1 دے جتنیاں دے انہاں دی تربیت کر کے پرنا چھڈے. حضور نے انگلیاں چاہ کے جوڑ دتیاں. فرمایا قیامت والے دیہاڑے میرے موڈے دے نال موڈا انج رلا کے کھلوسی وچوں بندہ نہ ٹاپ سکسی. 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ، ذرا ٹکے والی زبان ہلا کے بھی کھاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے حبیب پاک آئے نے، اے میلاد دیاں برکتیں نے. اور اگلی بات بھی سن لو، اس بات نو بھی لکھیا گیا. فرمایا شرفاء دی یہ عادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی روایات دے وچوں اخذ کیتا گیا نا. فرمایا شرفاء دی اور اچھے لوکاں دی عادت ہے کہ جس لے اپنے گھر ہوندے نا، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، جدوں بھی آمن اپنے بچیاں واسطے کاشا لے کے آمن. تے حکم یہ ہے فرمایا ابتدا اپنیاں دھیاں تو کریا ہے. میں نہیں سمجھا سکا آپ حضرات کو. سمجھ آ رہی ہے؟ ابتدا اپنیاں دھیاں تو کریا ہے. اور میرے حبیب پاک نے بھی تو فرمایا، اور فرمایا دھیاں دی قدر کریا ہے. قدر کیوں؟ فرمایا تہاڈا نبی بھی دھیاں والا ہے. اور یاد رکھ لو میرے نبی دیاں 4 دھیاں. کتنیاں نے؟ لوئیاں جو ہاتھ کٹ کے سارے گواہ بناؤ. کتنیاں نے؟ بعد آدھے نے نہیں ہکو اسی باقیاں تریاں نہیں مندے. میں کہ اس سے واسطے اسی بھی تینوں بندے دا پتر نہیں مندے. تو کونوں نہ انکار کرنا لگ گولیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کی ہے تو ہے؟ پیو دا پتہ ہی گلہ کرنا نبی دیاں تھیاں نو. چپ بکواس بند کر. میری دھی دا کوئی انکار کرے تو میں گاٹے پھیٹ ہو جاواں. نبی دیاں تھیاں دا منکر ہے. خبردار ہٹ جا رہا تو. بولو جڑے جیندے بیٹھے ہو. ایسے گوڑے بندے دے نال ساڈی بالکل یاری نہیں ہونی چاہیے. ایسا کمینہ شخص جڑا نبی پاک دیاں نسبتاں دا لحاظ نہ کرے، صحابہ دا گستاخ ہوئے، اہل بیت دا ہوئے، ولیاں دا ہوئے، نبی پاک دے بیٹیاں دا ہوئے یا دھیاں دا ہوئے، پرلے درجے دا کمینہ ہے. بالکل ساڈی دے نال کوئی یاری نہیں ہونی چاہیے. چل پراں، تیرے تو چنگی تے ساڈی جُتی ہے. گلاں کرنا ساڈے نال. اپنے اندر یہ جی غیرت پیدا کر، ویکھی تینوں رب عزت عطا فرمائے گا. ہاں ساڈی کئی بندے ہوندے جڑے راتی سانو مار کے سمدن، اسی دمی موڑ اٹھی کھلونے ہیں. جڑے سا باہر نو ویچنے، جڑے ویچنے وہ باہر نہیں. ہاں میں تے اکلا ڈرائیور وہ پتہ نہیں گڈی کدے لے کے آ، وہ گڈی نو بھی لے آیا، چھور نو آکھیا ہاں ادے کھلوتی نے، اونوں جلدی لے آؤ، ٹائم میرا ہویا کھلوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں تو اکلا تواڈے سامنے اتھوں ٹور کے آ گیا. میں کہ مینوں کوئی کھمدا پیا جناب. تانوں پتہ لگا جس لے انہاں سمجھیا مولوی ستا پیا رہا سی. واہ بھائی واہ حضرت جی، اسی وقت دے بڑے پابند ہاں، تساں بھول لیچو. ایدے ویکھیا ذرا کدی خداؤں لیٹ ہو جاوے بندہ تو ایک بکری گل ہے. میرے عزیز دوستو انہاں باتاں نوں سمجھو جڑی میں گل کیتی نا. حضور نے فرمایا تہاڈا نبی دھیاں والا ہے تے دھیاں دی قدر کریا ہے. تے میں انہاں دھیاں دے نال بھی 2 گلاں کر لواں. عورتاں دا اہتمام کیتا ہویا ہے؟ نہیں کیتا ہویا. سمجھ آئی نا؟ ضرور کیتا کرو. اور جڑے مولوی صاحب نوں سدے ہو نا، ایک تو تقریر ٹائم نہ کراؤ، دوآ نوں آکھو ادھا گھنٹہ سانوں تقریر، ادھا انہاں نوں کر. انہاں نوں بھی کوئی دین دا پتہ لگے. ہیں وہ تو محرماں دے وچ پتریراں نال تے ربیع الاول ساڈے نال تے نعت خانی والیاں او بیبیاں سدیاں جڑا اپنا رشکا بھر کے آوندیاں تے نال تبلے چائی ودیاں تے سپیکر. اے میلاد پڑھدی ودی ہے. بی بی سپیکراں تے میلاد نہیں، فساد ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. یہ میلاد نہیں، فساد ہے. بیبیاں دی آواز گھروں باہر نہیں جانی چاہیے. سمجھ آئی ہے؟ اس وے نہ ہوئے کہ امام حسین دے نام تے بیبیاں نو گھیر کو لے جاوے اور اگے پتہ چلے کہ گستاخا بن کے آ گئی ہے. خبردار اپنے گھراں دے اندر اہتمام کیتا کرو. اور اتنا بڑا پروگرام کیتا جے 2 تمبو لا کے انہاں نوں بہندے تے کیا ہو جانا سی. بالکل اہتمام کیتا کرو. اور تانوں پتہ ہے حضور دی تعلیمات پڑھ کے ویکھو، ہفتے دے وچ میرے نبی مرداں دے نال 1 واری خطاب کردے ہن، عورتاں دے نال 2 واری کردے ہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن ساری چپ ہو گئے، ساری چپ. پردے وچ بٹھا کے انہاں دے نال کلام کردے ہن. اور مسجد کیویں آ؟ حضور دا حجرہ ہی تے مسجد ہا. پردہ سٹ دیاں تے گھر بن جاندا ہے، پردہ چین دیاں تے مسجد بن جاندی ہے. ہاں این جائی یار کے پہ کر دے ہو؟ پردہ سٹ دیاں تے مسجد. سمجھا؟ گھر پردہ چک دے تے مسجد. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اے ہاں
चटाई तू टुर के जितों तक आउंदे आनो मिंबर बन गया। फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। फरमाया औथू लैके इथों ताई मैं आया जिथे कदम लग गया सारी जन्नत बन गई ने। ये है मेरे हबीब दी शान। समझ भी आई है कि कोई नहीं आई है? कि नबीबियां दा जरा दीन सिखाया करो। ये सुन ये तुहाडे तो ज्यादा अमल कर दियां। रमजान शरीफ जिन्होंने पता लग जाए ना क्या जनाब अली मियाणी शहर दे विच कोई मौलवी जुम्मा पढ़ाइंदा है, वो इन्हां बेलियां नूं बड़ा शौक कई बार चढ़ जाता है ना जी। इत्थों रश के बरी बरी के सुनिया औरतों दे जाते हैं। इन्हां दे अंदर एक जज्बा होंदा नेकी करन दा, लेकिन इन्हूं ये नहीं पता कि ये मेरे वास्ते मना है। औरत दी सब तो वड्डी नमाज वो ये है कि वह अपने घर दे विच रवे। मस्जिद विच उस सूरत जा सकती है जिस वेले मस्जिद दा पूरा एहतमाम इंतजाम इंसराम अलग होवे, बापर्दा होवे। समझ आई? इस वास्ते अगर बात जोर देंदे नहीं मस्जिद में ही जाए, और मैं क्या खलो रहा है, औरत इमाम नहीं बन सकती। नहीं तवज्जो फरमा रहे। औरत जुम्मा नहीं पढ़ा सकती, औरत हज नहीं करवा सकती, औरतों के कोई नबी नहीं होया। समझ आ रही है? अगर औरत इमाम बन जाती होंगी ना तो अज मोहल्ले का एक बंदा बेनमाजी ना होवे। हाँ 12 बज गए ना, हुण तुहानूं समझ भी तो हो जाई आउणी ने ना। अगर औरत इमाम बन जाती एक बंदा बेनमाजी ना हो गया तो सारे भाज भाज के बड़ी उम्र च कुरान पढ़ना है। उस्ताद जी मुझे भी कुरान पढ़ा दीजिए जरा। है तुसी हो हजरत कौम हो। इस वास्ते औरत इमाम नहीं बन सकती। समझ आई? वो घर दे विच नमाज पढ़े तो ज्यादा फजीलत है, क्योंकि जिसले औरत बाहर निकलती है ना तो फितना तो होंदा है ना, जो मर्जी है शैतान दिलों के वसवसे तो डालता है ना। तवज्जो है कि कोई? क्यों ठीक है? मसला तो मैं पूरा करके जा सुन बाहर तो वजह ही सा। समझ आ रही है मेरी बात की? आप हजरात को अगर समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह फरमाइए। दोस्ताने गिरामी इस वास्ते औरतों वास्ते भी एहतमाम की करो, उन्होंने भी पता चले। मैं अपनी मामा बहना वास्ते भी पैगाम देव, और तुसी चल के देना है, सिर्फ लिफाफा चल के नहीं देना भी अमल ही आया आधा किलो चावल ना, ए पैगाम भी लैके जाना ही। तवज्जो है? देवा चा पैगाम जलाए जा सो ता। हाँ हाँ ये बड़ा जरूरी ने पैगाम। दोस्तों पैगाम यह है, इन्होंने औरतों को दसो जिहड़ियां तुसीं करदियां वधिया दी तुहाडे वास्ते इजाजत नहीं है। कई औरतां तालीम के नाम पर बागी हो गई, कई नौकरी के नाम पर बागी हो गई, कई आज़ादी के नाम पर बागी हो गई, लेकिन इन्हों ये नहीं पता जिहड़ा तुहाडा हक हा खुदा दी कसम है ज़हरा दा बाबा तुहानूं दे गया है। जिहड़ा तुहाडा हक हा तुहानूं मिल गया। ये इस्लामाबाद दी सड़कों पर निकल के वाल खोल के दांदां दे खोपे तो बड़ियां ऐनक ला के बुथाड़ ते बदियां, हमें हमारा हक दिया जाए। हूँ तू लऊ के चा नहीं हमारे शोहर हक नहीं देते, तो मैं क्या सड़क दे उत्ते केड़ा तेरा शोहर बमदा बदा को मैनू भी तो दसना। नहीं तवज्जो फरमाई? वो घर बैठा है, उन्होंने घर वाल है। अगर इन्होंने औरतों के जोड़े मुतालबात है ना, इन्होंने कोई सदाकत होंगी ना तो असीं इन्होंने आखिया मेरिया मामा बहना तुसीं घर बहु, सब तो पहलू मौलवी इस ते जलूस कढ़ सन। सानू पता है इन्हों का मकसद ही हो रहा, तो नापाक औरतां ने, तो बदकार औरतां ने। ये मेरा जिसम तो मेरी मर्जी, मैं कहा पर बांधी रहो, ये जिसम भी रब की अमानत है तो मर्जी भी रब की चलनी है। क्यों नहीं है मेरे जिसम मेरी मर्जी? तेरी मर्जी नहीं होती, मर्जी होती होती जो तेन पैसे दे के लाए जाता है। क्यों ढिले पै गए हो? कमाल वाली बात है। बाजारी औरत बात करेगी, असी बैठे स्टेज ने तो मैं तेरे छौडे पट के रख दे, मैं तो गल ही कोई नहीं। अपनी औकात रहो और सुनो, खुदा दी इज्जत दी कसम है, मसला तुहानू समझ आ जाए, चस आ जाए। इन औरतों को आखो बागी ना बनो, सैयदा खातून जन्नत दी सीरत पढ़ो। उन्हें पर्दे का इतना लिहाज रखा, फरमा जिस वे मैं फौत हो जावा मेरा जनाजा भी रात को चुकना है ताकि मेरी चार पाई से किसी की नजर ना पै सके। इन औरतों शर्म नहीं आती, बेपर्दा घूमदियां। और सुनो, मर्द जिस वेले फौत हो जाए ये कफन के 3 कपड़े ही ने, और जिसले औरत फौत हो जाए ये कफन के 5 कपड़े ही ने। ते जेड़ा इस्लाम बीबी नूं मरण तो बाद ही डबल पर्दा करावे, मरण तो बाद वो मुड़ जींदियां तो वाल खोल के वेख सी ना, इनू क्रिकेट ग्राउंड बईदी वेख सकता है ना। है खुदा के बंदे, हज उमरे ते जाते हो, सफा मरवा ते मर्द भज सकता है, बीबी नहीं भज सकती। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। 5 किलो का सिर हिलाई जाते हो, बोलो भी सही ना नाल है। बीबी नहीं भज सकती, हालांकि उथे भजना है ही बीबी की सुन्नत। सब तो पहले तो बीबी भजी है ना, हजरत अम्मा हाजरा पाक, सुन्नत बीबी दी। आज बीबी नहीं भाई सकती, हजूर ने रोक दिया, फरमाया सिर्फ मर्द बजे। क्यों?
فرمایا عورتوں کے جسم کی کیفیت کچھ مختلف ہوتی، بے پردگی کا خدشہ ہے، بس یہ پیدل ہی چلن، مرد بجن اتنے تھوڑا تیز قدم. تو میں آخیا جیڑا رب تینوں اپنے گھر چ نہیں بجن دینا، زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ، زندہ بندہ. تین کرکٹ گنوں نے کیویں بجن دے سی، کو سانو بھی تو دسنا. اس واسطے انہاں عورتوں سمجھاؤ یار، تھوڑا جا سمجھاؤ. اے سن لو، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، چھڑ گیا تو سرے چلاواں. عورتوں دا وفد آ گیا حضور دی خدمت دے وچ. انہاں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے دو ترے مسئلے ہیں تے اندروں اندر سانو بڑے کھادی جاندے تے بڑی ٹینشن ہے، حضور سانو مسئلے تے دسو. آپ نے فرمایا پوچھو بھی کیڑے مسئلے نے. انہاں آکھیا بھی حضور مرد جہاد تے جاندے. آپ پوت نوں چپ کرا بھائی، مرد جہاد تے جا. فرمایا بالکل جاندے. فرمایا شہید ہو جان تے شہادت دا رتبہ، مر کے بھی زندہ تے جے بچ جان تے غازی، ڈیراں ثواب. عورتوں واسطے تساں آرڈر ہی نہیں دیتا. فرمایا ہاں میں آپ نہیں دیتا. تو نبی بیاں پتہ کیا کیا انہاں آکھیا اے تے لوٹ کے لے گیا ثواب تے اساں گھر دے کماں جو گیاں. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے ہیں. اچھا آپ نے فرمایا کہ ہور ہی نے تو بھی کار لمڑ ہکو واری اے دے میں جواب دینا. انہاں کہا یا رسول اللہ ساڈا ایک اور مسئلہ بھی ہے. کیا وہ کیڑا ہے؟ انہاں کہا بھی یا رسول اللہ یہ حج عمرے تے کلے چلے جاندے تساں عورتاں بارے فرمایا کہ جاون ہی اپنے محرم دے نال. توجہ نہیں نہ فرما رہے. آگے بالکل میرا آرڈر ہے، تساں کلیاں نہ ہو جا سکدیاں. انہاں کہا بھی حضور اے کلے اے تا کام تے ونجنا تے بھاج کے طواف کر رہا ہوں، نہیں تو عمرہ تے پکا ہے نا. حج بھی کلے کا اساں تے رہ گئیاں گھر دے کماں جو گیاں، نہ منجیاں نہ ثواب لئیے، اے تا لوٹ کے لائے گئے. تو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ ہن جواب سنیا ہے مدنی تاجدار دا اور اپنے دل دے وچ جگہ دی آئے اور اینو گھر تائیں پکا کے لے جوے آئے. آقا کریم نے فرمایا ہور کچھ نہ کہ نہیں ایو سانو گلاں کھادی جاندیاں. کہتے جواب دیو. حضور نے فرمایا دو چیزاں دا وعدہ میرے نال چکر ہوتے باقی میں تانوں ہر شے دینا. کیڑا کیڑا؟ فرمایا ایک اپنے گھر دے وچ رہنا ہے، اپنی عزت اور مال جان دی حفاظت کرنی ہے، پردہ کرنا ہے، اور دوسرا اپنے شوہر دی اطاعت کرنی ہے، اودے نال بک بک تے لڑائی تے جھگڑا نہیں کرنا، جائز گلاں اودیاں مننیاں نے. آئے دو کام تسی کر لو، حج دا ثواب بھی دینا، عمرے دا بھی، جہاد دا بھی، گھر بیٹھیاں نو دینا. ہائے 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 ہائے، زندہ باد زندہ باد. اللہ اپنو خیر و برکت نال نوازے. جن کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ فرما چھڑے. بس ان کو سمجھ آئی ہے. فرمایا گھر بیٹھی رہے، گھر بیٹھی پردہ گرے رہنا ہے. اسلام نے تینوں گھر دی ملکہ بنایا، تو باہر نکل کے نگرانی بن دی بدی ہے. کدی سکولاں کھجو لون دی ہے، کدی دفتراں چوندی ہے، کدی بساں دی کیلنڈری بدی کر دی ہے. کہ خدا دا خوف کر. سمجھ آئیے؟ ہن ساڈی مجبوری ہے جہازاں دے وچ سفر کرنا. یقین کرو آ جاندیاں نے پانی پیئے فلانا ہے، کیا پینا ہے؟ دل تک کردا بھی سٹاں الٹھا تے تینوں باہر چا سٹاں. بھئی جس کنجر تیرے ہتھوں پینا ہا او تے چوک وچ ویکھ کے ہوراں دیاں تڑدا بیٹھا تے تو ایتھے لوکاں دے ہیں ہاں بی بی ہیں آپ. یہ کیا ڈرامے چل رہے ہیں؟ عورتاں دی عزت نو نیلام کیتا جا رہا ہے، پر بولن والے نو مجرم سمجھیا جاندا ہے. معاشرے دے وچ کئی لوگ بڑے بے رحم ہو گئے، بولن والے بندے نو مجرم سد لیندے. لیکن اسی یقین فرماؤ کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں لوکاں دی غیرت کیویں جاگ پوے. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی آہستہ نو نیلام نہ کیتا کرو. اور نالے تھے ایک اور مسئلہ بھی سن لو، تواڈیاں بھی کوئی ذمہ داریاں ہی نے. اپنی اولاد نو حلال کماؤ، حلال کھواؤ. گرمیاں سردیاں دا ایک ایک سوٹ ایک ایک جُتی تواڈے اوتے ضروری ہے. اس تو علاوہ ہے تو لے دیو، نہیں تو لوڑ نہیں، ضروری نہیں، ٹینشن نہیں لینی. اور بیبیاں نو بھی چاہیے دھیان رکھنا. ایک باری سوٹ گھات لینا تھا دیاں پیکے جانا نواں لائے دے. تو آدھا بھی پہلا مہینہ تو ہویا لیا نہیں یہ انہاں ویکھے ہویا ہوں میں نواں گھات کے بھائی ساں. بھائی اس تینوں بھی تو ویکھیا بھی ہوں کپڑے بٹاواں تے کپڑے والی بھی بٹاواں. انہوں سمجھاؤ آئے آئے نسخہ دے سنتے انشاءاللہ پھٹ ہو جاسی. وہ آکسی نہیں میں پرانے پرنیمن والے پا جا سکھائے رہے. جٹکا جیا ماحول ہے، اس واسطے میں تو دسدا پیاں. اے بیبیاں بھی کئی بہتری کھی ہوندے انہاں نوں ایں ڈکیا کرو. او بولو تا صحیح چا، او مدینے مان کے کھڑی ہو بولو تا صحیح چا. سمجھ اوندی پئی ہے؟ بالکل اصلاحی پہلو ہے. تساں لیندے ہو چسکے، سمجھ آئی نا؟ لیکن اصلاحی پہلو والے پاسے آؤ. میں اصلاحی پہلو دے نال گل سمجھا رہا. گرامی قدر حضرات، لیکن اللہ نے دتا تے مڑ کنجوسیاں نہ کیتا کرو. ہیں ایویں شوم بن جانا تو کڈوم بن جانا کوئی ضرورت نہیں ہے. جے کول ہووے اچھا کھاوے اچھا کھواوے.
کیونکہ رزق ہوا حضور فرماندے نے تیرا رزق ہے جڑا تو حلال کما لیا کھا لیا ہنڈا لیا یا اللہ دی راج خیرات کر دیتا بس باقی تیرے وارثاں دا ہے تیرا ختم دیوامن تے بھاویں مڈو نہ دیوامن اس واسطے اپنی اللہ دی راج بھی خیرات کیتا کر بچیاں نو بھی کھوایا کر اب بیٹھے ہو گل مکاؤں ہاں اس واسطے میں تانوں پوچھدا پیا میرے عزیز دوست اس مسئلے نو سمجھن دی تواڈے اوتے ذمہ داری ہے اپنے گھر دے وچ جایا کرو نا تے اے جڑا گھر ہے نا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا فرمایا تانوں گھر اس واسطے دیتا ہے بیوی بچے اس واسطے تاکہ تانوں گھر سکون ملے اے باہر چوکاں تے بیٹھا ہسدا رہندا گھر وڑے تے انج جویں سلطان رہی ہو انج سجا پھلا او خدا دا بندہ تو گھر گیا حیا کر گھر وڑن دا طریقہ کوئی نہیں جویں ڈور وڑدا ٹھڈا مار کے انسان دا بچہ بن اے روایت ہے روایت او بیٹھے ہو فرمایا سجا پیر رکھ کے گھر وڑ گھر والے نو سلام آکھ حضور فرماندے نے اتو مڑ مینوں سلام آکھ اس تو بعد ایک باری کل ہو اللہ چپاڑ فرمایا کدی غریب نہ ہو سیں پی گئے ہو وظیفے نو پی گئے پر اے وظیفہ فریاں والا کتھے عمل کرے وظیفہ تے ہویا جے دے کالا بکرا چٹا ککڑ جانگلی کبوتر سے دے کنڈے 7 سوئیاں بیٹھے ہو پرانیاں کجیاں انہاں دے وچ تنو منگل والے دیہڑے پرانے قبر دے موڑ والے پاسے تون نہ ہو موڑ تانوں آرام آوے تے او دی فیس ہوے 51,000 تانوں تاں آرام آوندا ہے پھریاں چ کدے آوے حق خدا دا خوف کر لو یار بیٹھے ہو آگے پوچھاں تے صحیح بھی کداں بھاگ نہ گئے ہو میں اپنے گھر بنائی جے دیکھو سجا پیر اندر گھر والے نو سلام اس بعد حضور نو سلام اور کل ہو اللہ خیر ہی ہو جاسن آخری بات انہیں سن لو اے جڑے سارے بیٹھے ہو نا تو انہوں ترکڑی دے کے گلدہ پہ انہوں ساری رات تولی رکھے آیا اپنے آپ نو حضور کو پوچھا گیا سارا تو چنگا بندہ کیڑا ہے فرما نالے بھی دسی ہے گندہ کیڑا ہے اے میں مفہوماً سنا رہا سمجھ آئی نا فرمایا سارے تو گندہ بندہ او ہے جس لئے دا گھر ہٹن دا ٹائم ہوئے نا او دی بیوی بھی ڈر جاوے بچے بھی ڈر جاویں تے سبانی بچے نو آکے جب دے ٹکر کھا کے سائن جاؤ نہیں تے بلا آم دی پئی نے اے جے تو سا بولین دے پئی جاگ دے بیٹھا او تو انو گڑنا ہی نے تو انو پھاٹنا ہی نے جب دے سائن جاؤ اے ترٹھے بیٹھے ہو من سارے تو گندہ بندہ ہے تے سارے تو چنگا بندہ کیڑا ہے فرما جلے گھر ہٹن دا ٹائم ہوئے باڑا نو بھوک بھی لگی ہوئے ٹکر بھی سونا پکا پہ ہوئے اماں کے کھا کے سائن جاؤ آکھیں نہیں جدن تک ابو نہ آوے رلے بہ کے نہ کھا بھی اسی کھم دے ہی نہیں فرمایا سارے تو چنگا بندہ ہے لو ترکڑی میں تو انو دیتی ہے کیڑے پاسے ہو دسو خندرہ ہاں جی ماشاءاللہ 5-7 بولے نہیں چنگے آلے پیسے اے تو ہونو میں کی میں گھر جاؤں نا تے موڑ پوچھا اپنی بہنوں تو موڑ پتہ لگ گئے نا جی یہ کیڑے پاسے ہون سمجھ آئی نے اپنے آپ نو بدلو تھوڑا جا حضور دے غلام بنو 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو والدین دی قدر کیتی کرو ہے جڑی اصلاحی گلنا ہو گئیاں نا اس تے عمل ہو جاوے نا تے میلاد مصطفیٰ دا مقصد تو انو سمجھ آ جاوے اللہ سب دیاں حاضریاں قبول فرمایا آمین وآخر دعوانا